Kalemljenje voćaka je način oplemenjivanja divljih u pitome voćke. Radi se o vegetativnom razmnožavanju voćki na način da se prenose istovjetne osobine kalema na novu, do tada obično divlju voćku koju nazivamo podloga. Prije samog kalemljenja potrebno je pripremiti kalem grančice. Obično se kalemi uzimaju sa zdravijih i rodnijih stabala voća. Najbolje je uzimati kaleme sa jugoistočne strane krošnje, a po mogućnosti sa vrha stabla, a izbjegavati kaleme sa niskih grana koje se nalaze do same zemlje. Za kalemljenje je najbolje koristiti svježe kaleme. Dakle, kad se odlučite za kalemljenje, taj isti dan ili dan prije nasijecite grančice i isti ili naredni dan sve ih potrošite. Najbolje i najefikasnije je koristiti tek odsječene grančice te ih potrošiti u sljedećih nekoliko sati istog ili narednog dana. To će sigurno doprinijeti i većem procentu primljenih kalema. Naravno, moguće je kaleme usjeći u rano proljeće prije kretanja vegetacije i pupanja prvih pupoljaka, te uvezane u snopove skladištiti na nekom vlažnom i hladnom mjestu na temperaturi od 0 do 5 stepeni Celzijusa. To omogućava kalemljenje voća i u vrijeme kad vegetacija bude uveliko u toku i tako se ti spavajući kalemi kaleme na podlogu punu sokova i u vegetaciji, to jest nepropupane plemke koje još miruju, odnosno kojima ne treba mnogo vlage, čime je i manja opasnost od njihovog sušenja, te samim tim veći je procenat primanja. Cilj skladištenja plemki na hladnom mjestu je da kalemi kasnije krenu sa vegetacijom u odnosu na podlogu, jer ukoliko bi bilo obrnuto pa kalem propupa prije dolaska sokova iz korijena u stablo podloge, kalem bi ostao bez vode i hrane te bi se osušio. Najbitniji uslov uspješnog kalemljenja voća je da se kore podloge i plemke dodiruju na što većoj površini. Zatim je potrebno da su podloga i plemka kompatibilne, to jest podudarne jedna sa drugom. Na primjer, jabuka na divlju jabuku, kruška na divlju krušku ili dunju i sl. Puno je veći postotak primanja kada je podloga divlja vrsta voća nego kada se radi o već kalemljenoj pitomoj sorti. Također bitno je izabrati odgovarajuću tehniku kalemljenja u pravo vrijeme. Na primjer, kalemljenje na procijep i pod koru u proljeće, a kalemljenje na pup u ljeto. Voće se naime može kalemiti u toku cijele godine. Kada su u pitanju najraširenije i najjednostavnije tehnike kalemljenja voća metodama na procijep ili pod koru, tada je idealno vrijeme za kalemljenje voća, na primjer trešnje i višnje, od kraja januara do kraja marta. Za kruške, šljive, dunje, kajsije, breskve i mušmule od početka marta pa do početka aprila, a za jabuke od sredine marta do sredine maja. Ovo navedeno vrijeme kalemljenja voća je dato okvirno i isto treba uskladiti sa lokalnom klimom i naravno vremenskim prilikama. S druge strane, kalemljenje na pup se obavlja od kraja maja do kraja septembra, a najbolje u mjesecu augustu. Ovo je najefikasniji način kalemljenja za rasadničku proizvodnju. Kada su u pitanju tehnike kalemljenja voća, ima ih više, a neke od najpoznatijih su kalemljenje na budni ili spavajući pup, kalemljenje na list, na konus, pod koru, na procijep i engleski spoj. Za rasadničku proizvodnju je najbolje kalemljenje na pup. Međutim, ako čovjek vrši kalemljenje za vlastite potrebe i direktno u voćnjacima, kalemljenje na procijep je daleko najefikasnije.
Iako je kalemljenje na pup također efikasno, s obzirom da se radi o niskom kalemljenju 10 do 20 cm od zemlje, iako se voćka primi, postoji opasnost da dođe do oštećenja kalema od strane životinja, ptica, pa čak i ljudi prilikom košenja trave. Tako da je za kalemljenje direktno u voćnjacima najbolje kalemljenje na procijep ili pod koru, i to na visini od 70 cm do 1,5 metar podloge od zemlje. Samim tim su manje šanse da se kalem pokosi ili na drugi način ošteti od strane ljudi ili da ga ptice i životinje slome. Način kalemljenja najčešće zavisi od debljine podloge. Za sve podloge debljine 1,5 do 10 cm i više, najbolja metoda kalemljenja je na procijep, dok je kalemljenje na podloge tanje od 1,5 cm najbolje koristiti metode kalemljenja pod koru ili na pup. Kalemljenje na procijep vrši se na način da se grančica kalemljene plemenite sorte voća usadi u tijelo divlje voćke, koju nazivamo podloga, a koja je prethodno skraćena sa žagom i poravnata skalperom ili nožem i nakon toga rascijepljena kroz sredinu nožem ili sjekirom ako se radi o debljoj podlozi, kako bi se napravio prostor za kalem. Obično se 2 kalema usade u rascijepljenu podlogu sa strana nastale šupljine, tako da dođe kora na koru kalema i podloge. Sama tehnika kalemljenja se izvodi na sljedeći način. Prvo treba pripremiti podlogu za kalemljenje. Podloga se očisti od svih bočnih grančica i lišća od zemlje do mjesta predviđenog za kalemljenje, obično 1 metar visine od zemlje. Zatim se makazama, ako je podloga tanja, ili nekom žagom ukoliko je podloga deblja, izvrši skraćivanje podloge. Zatim se oštrim skalpelom poravna gornji dio podloge i rascijepi kroz sredinu sjekirom ili nožem. Nakon toga se u rascijepljenu šupljinu u sredini ubaci mali drveni klin koji održava širinu šupljine dok vi pripremate i uštimavate kaleme u podlogu. Kaleme sa 3 do 6 pupoljaka pripremite u obliku klina oštrim skalperom ili nožem na način da dijelovi koji se usađuju u podlogu budu što duži i što veće površine kore. Zavisno od debljine podloge, 1, 2 ili više kalema usadite u podlogu na način da dođe kora na koru, to jest da kora kalema bude poravnata sa korom podloge. Nakon toga sa za to predviđenom trakom čvrsto stegnite kalem i umotajte ga na način da popunite sve praznine. Nakon toga usjecite 2 grančice u dužini do 30 cm i zalijepite ih uz podlogu kalema na način da budu par centimetara više od fidema i na taj način ga štite od fizičkih udara i ptica koje slete na kalem. Nakon toga preko tih zaštitnih grančica prebacite običnu PVC vrećicu, pažljivo da se ne ošteti fidem, i stegnite je i zavežite oko podloge kalema, tako da zrak ne bi ulazio i kako bi ona štitila fidem od mraza, prevelike suše, insekata ili fizičkih udara. Uz kalem, posebno ako je vjetrovito vrijeme, postavite barem jedan zaštitni kolac koji će svojom visinom nadmašiti kalem. Kod kalemljenja osjetljivih sorti voća poput breskve i kajsije potrebno je uzeti što manji kalem sa najviše 3 do 4 pupa. Za kalemljenje na pup, kaleme treba skidati neposredno pred kalemljenjem i sa njih skinuti lišće. Kalemljenje na pup se može vršiti u junu na budni pup, a u augustu i septembru na spavajući pup. Pri junskom kalemljenju pup kreće odmah čim se primi, zbog čega se ovo kalemljenje naziva i kalemljenje na budni pup, dok pri kalemljenju u augustu i septembru pup sraste sa podlogom i ostaje u spavajućem stanju do sljedećeg proljeća, zbog čega je ovo kalemljenje nazvano i kalemljenje na spavajući pup.
Na očišćenom dijelu podloge 10 do 20 cm od zemlje napravi se uzdužni presjek oko 3 do 4 cm i poprečni oko 1 do 2 cm u vidu slova T. Drugom tupom stranom noža se odvoji kora od drveta. U drugu ruku se uzme kalem i oštrim nožem se na 1,5 cm ispod osnove pup zasječe i polako skida pupoljak sa korom i jednim tanjim slojem drveta do 1-2 cm iznad pupoljka. Skinuti pup se drži za peteljku i brzo uvlači pod koru. Ukoliko je dužina kore veća i ne ulazi u napravljeni presjek na podlozi, onda se višak kore odsječe da bi pup dobro nalegao na drvo. Stavljeni pup se uveže 1 do 2 cm iznad i oko 2 do 3 cm ispod pupoljka gumicama ili izolir trakom. U ovom videu smo se potrudili što više govoriti o različitim načinima kalemljenja i pravom vremenu kada se kalemljenje može izvoditi. Spominju se tu naravno i nazivi pojedine vrste kalemljenja te nazivi dijelova koji se u tom postupku koriste. Mi ćemo još puno govoriti o ovoj temi, a nadamo se da će vam sa ovim videom sve u budućnosti biti još jasnije. Kalemljenje nije neki težak posao ukoliko se tome s ljubavlju posvetite i naravno sa pažnjom pratite naše savjete. Nadamo se da će vam ovaj postupak biti uspješan, a ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam pišite u komentarima. Za još savjeta o uzgoju voća i povrća zapratite naš kanal, kliknite na like ili podijelite video sa vašim prijateljima kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.